हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। मु भाबितली 14 टा एत करी बाड़े रे तमे देखिलनी तमे किछ कहयलु बाड़े प्रदून कांदी पके अथरे सेरा याकु जो मानतो ना विश्वडो हेलो हाय चिप्स चिप्स रेडी मंत्र पढ़ो मंगलं पुंडरीकाक्षो हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। मु भाबितली 14 टा एत करी बाड़े रे तमे देखिलनी तमे किछ कहयलु बाड़े प्रदून कांदी पके अथरे सेरा याकु जो मानतो ना विश्वडो आम स्कूल में कौन करते स्कूल टाइम में जन तोतर बुड़ी बिस्कुट खुई मारते मारी गया ये भाई सकाल से उठी सार को कंप्लेन दे देला ओटा तो पिटुटा होई नचला समीर रे का डाकलोनी ओरे का ताई गछ कोन से इडो इकडे दे दे सगे चला इडो दे गैस टैंक है बाहर देखो तो ए नांदी रात 22 रे बर्थडे करा हो हमर अरे काली बड़ा धुतरी पिंदियो ना धला धुतरी पिंदियो की कमे कौन दूर दूसरे नहीं कौन धोती कमे ना तो बंगाल नु बिना दे दो बंगाल रे मु पिंथिबा ताको बताओ बारे हमको आज सत्य रो बर्थडे और प्रद्युन रो बर्थडे और पार्टी दो जने आगे दीटा फूलकोबी चिप्स पनीर खुद और टमाटो एपटे पनीर छणा होची पनीर खुद एटा कोन खीरी डाली डाली एटा सब रेडी हो गलानी हमर किले पका भी हां किले पैक में आके किले हो ए जो किले हां हम किले होची बरा किधर है हेल्पर हैं कौन ये बड़े तार फेंचो मैं लुसिया सोंदे ए तुम्हें बोले चलो भाई ना की रोकी तो संगने हम रूम रे पार्टी होची प्लान आसी आउटे ऊपर सब कटा कटी चलची प्रद्युन रेडी हो प्रद्युन तुम रेडी हो केतल कौन रेडी नो किसी रेडी नहीं कौन सागर कौन कौन को तुम आज कंपनी जाइनो ना आज जाई रे आज ए ऊपर से ये नहीं प्रद्युन पे कंपनी जाइनो प्रद्युन आज बर्थडे पे से कंपनी छुट्टी में भेड़ वो बढ़िया हो आज पार्टी होबो ना एबे आउ कोन ठीक हाय दोस्त चैनल को देखते आप सब्सक्राइब करिए लाइक करिए ओके प्रदीप भाई आसो टे हेल्प करो हम होला अन्ना अन्ना गारू ए अन्ना कौन इयाडे सो तुम एते लेट रे कोन आउछो भितरु आ सत्य बर्थडे जन
ଛୁଟି ଦିଆ ହବ ନା ପୁଷ୍ପା ତ ପଳେଇଥିଲ खुद खुद काट दीजिए सत्य चिप्स नहीं काटो बा जैसा भी गया था कॉलेज कंप्यूटर क्लास ऐसा ही हमारा नहीं तो रप्पा 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 करके फॉलो करिया पड़े ना फॉलो करी माने फॉलो करिया ना करिया हमर पनीर हे गलानी चल मसला गोटे डाली हां डाल भाई काबुली डाली डाली तो हे गलानी पूरा डाली हे गलानी चिप्स चिप्स हे गलानी अन्ना सरू सरू काटो सरू सरू चिप्स पे बड़ा बड़ा सरी गला चिप्स पे मान ले चिप्स पे ए वर्तमान चलछि जा हमर जगह देखते चिप्स पे पहुंचलानी खूब शीघ्र यार ए आकु इन कोन काटछो आ आना जा भाई सीधा राइट आना आना तुम तरकारी हबनी चिप्स हबो चिप्स पे पता आना जा देखो ना आना केमनी काटछन देखो आना कौन आना आना जा एते एक्सपीरियंस कौन तमे एक्सपीरियंस बंद आइकरी कोन इन करछो कि जाना पन जमने हाथ पे कमेंट करो एक्सपीरियंस लोक हे तो इन देखो एक्सपीरियंस हमर नाही हम वाला करिया किंतु ए कोटाकोटी रसे रसे एक्सपीरियंस नहीं देखो प्रदीप भाई किन प्रदीप भाई काटछन देखो एटा देसीटा ना प्रदून हमर मार्केटिंग स्टाफ ना रे थाओ चलो सेपट रूम जाई देखिया के दी हलानी सते आइलो री पूरा बासना काट दलनी आउ पूरा हे गलानी मतलब का पॉट गया ना वो आई तो हां भाई उदम भाई हैप्पी बर्थडे थैंक यू ना नो ड्रेस नुआ ड्रेस आयो आउटी आउटी पर आउटी ऑर्डर ऑर्डर होई नुआ ड्रेस सते कोन का आनलो सागर बहादुर सागर श्रेष्ठ खीर दही आसला क्षीर दही मिल्क मेड हां आउटी आए चिप्स चिप्स रेडी एपटे आमर उतरी गला खीरी दे कौन करतो खीरी बसी अते सिद्धर कौन खाली हसु तो तमा ए तळे पकनी हमारे एपटे सब आइटम हो गलानी भात भाई भात प्रबल डाली ଆଉ ପନିର ଆଉ କ୍ଷୀରି ବସିଛି आधा लगी ना ହେଲା ତମକୁ ଟିକେ ତମକୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ତମେ ଆସିଲ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କଲ ଆମର ସମୀର ଭାଇ ପଚାରିଲେ ସବୁ ତାଙ୍କର ନା अरे सन्ना ଖାଲି ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ସମୀର ଭାଇ ତିନିଟା ଲାଗିଲା अरे सन्ना ओ ये ब्लॉग चलानी है पड़ रे ये भाई कौन केक नहीं बोले जो ए अगर वाला माड़ी चलो 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 केक नहीं आई जो ना कौन अरे आम नहीं आई था तू भी जाइथिलु जॉनी भी खुला मांगे अनुवारे कामे जाओ भाई अरे ये तुम पिंधा पिंधी कर ना प्रद्युम्न ए आंके आंके केक नहीं पड़े जिंदी हम बेलून आने रे बेलून मान छोटो जा बेलून जॉनी भी कोना रे ओ हे रे हे सब पूजा कर कोन बस बस ना हां भाई गला चिप्स का हेलानी केते भारी वीडियो बचला लुंगी तमे जाओ हमर चिप्स चिप्स स्पेशलिस्ट सागे
ଚିପ୍ସ ଛଣା ଲାଗିଛି ଆଉ ଯାହା ଟେଣ୍ଡର ମିଳିଛି ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉ ହଉ ଭଲ ସୁରୁଖୁରୁରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା କ'ଣ? ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କି? ହଁ ଟେଷ୍ଟ କର। ଟେଷ୍ଟ କରିବା ନା ବାହାରେ ଟିକେ ପକେଇଦେବା। ଯୋଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଚିପ୍ସ ପଡିଲା ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ ନା କ'ଣ? ଏକ ନମ୍ବର ଏକ ନମ୍ବର ନାଇଁ ସବୁ ଆୟୋଜନକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏକ ନମ୍ବର ଆମେ 2 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବରଟା ହଉନି ଆଉ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ହଉଛି ନା ଆମର ସମୀର ଭାଇ ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଭଲ ଟିକେ ଲୁଣିଆ ଲାଗିଲା ନା କ'ଣ? ଲୁଣ ବେଶୀ ହେଲା କାଇଁ ସବାଇକେ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ଆସିଲେ ସେପଟେ ଅଛନ୍ତି କୋଉଠି ଆମର ବଙ୍ଗାଳୀ ବଙ୍ଗାଳୀ ବାବୁ ଏ ବଙ୍ଗାଳୀ ବାବୁ ଆସ ସବାଇ ଭାଇ ତମକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଛୁଆ ସବୁ ଏଠି ସେ ବଙ୍ଗାଳୀ ବାବୁ ସେ ବଙ୍ଗାଳୀ ବାବୁ ବଙ୍ଗାଳୀ ବାବୁ ଆମର ବଙ୍ଗାଳୀ ଲୁଙ୍ଗି ଯାଅ ସବାଇକେ ଆମେ ପାଇଁ ଧରି ଆସିଲେ ସବାଇ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା କୋଉ କୋଉ ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କି ଏ ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କି ସେପଟେ ଆମର ଗଲେ ନା ଦୁଇଟା ନେଲେ ନା ବବୁଲର ଆଉ ଏ ପିଲାଟାର ଲାଇଫ୍ ୱାନ୍ର ଗାଧେଇବୁ କେତେବେଳେ ଜଲ୍ଦି ବି ଦେବୁ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ କେକ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ତ ଆମ ରୁମମେଣ୍ଟଙ୍କର ଯେହେତୁ ବର୍ଥଡେ ହେଉଛି ନା କାଲି ଜାଣିଥିଲେ କାଲି ତ ଏଇଭଳିଆ ଏଇଟା ନିଯା ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଏତେ ବଟ ନା କିନ୍ତୁ ଆମେ କେକ୍ ନେଇକି ପଳେଇ ଯାଇଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେକ୍ ଏସବୁ ଡେକୋରେସନ୍ ପାଇଁ କ'ଣ କହିଲ ହଁ ହଲ୍ ଏଇଟା ଆମ ମାର୍କେଟ यो 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 सेपट चलो रे हाय गाइस हम लोग केक लेके जा रहे हैं खाने के लिए ओडिया हमारा ओडिया भाई मैंने हमें कौन भाई मोनी माने सॉरी भाई मुझे बुन नहीं बा नहीं नहीं को नहीं को भाई बोली समझ के देखु वीडियो होला ए तुम पकाओ गंठी पकाओ प्रदीप भाई दियो फटेगा फटेगा तुम कि यूज करियार जानि न गोटे फाटिला त होला बड बड बोले न फटे देलो बहुत पतला देखो देखो ये फटेगा फटाओ ए फुटो ए कौन फुंको फुलाटा कोड़ले सो ये भाई कोड़ले हम ने गोटी पका ए जे चले तो मुख बना ना ना तुम को ना तुम को हां ना दीपद टिके कोन दीपद न कहले जाओ हे भाई कोन करछो बबुल कहीं बबुल फोन करनो हमर सलाड बना चलची सलाड टिके भल से बने होला तम खाई पारेने खाली धुआं धुआं मारियो धुआं धुआं सब रेडी एपड़े खीरी रेडी जगाई रोल वीडियो आना जगाई जगाई यूट्यूब देखियो रोज तो ड्यूटी देछि ना तुम 5 घंटा गलानी एठा अछो तुम कोन करिया दुर्त करते आगे चलती ये जल्दी जल्दी करो केक काटा जल्दी करो ये बास्केट नंबर अछि बास्केट कोन जाई जी नाही की ना सेटा कोन जीवो बोली कहतला ओ ठीक है ओके अभी कौन देखो तो जल्दी जल्दी टिकट बाजार भाई बड़े बड़े के तो साउंड साउंड कम लगे जा गोटिया स्कूल हम डोर स्क्रीन को दिया ऊपर मध्य दिखा देना
ଏଠି ନାଟ କର ଏଇ ସବୁ ଆଗେ ନାଟ କର अरे मैं बैक एक सेकंड ଭିତରେ ରଖିଦେବି ବାସ୍ ନାଇଁ ତଳେ ରଖିଦିଅ ଏଇଠି 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 ରଖିଦିଅ ଭାଇ ଭାଇ ଏଠି ରଖିଦିଅ ଏ ଟେବୁଲ ୱାଓ ଆଜ୍ଞା ଡେକୋରେଟ୍ ଯା ଆମର ଡେକୋରେଟ୍ ସାଉଣ୍ଡ କମ୍ କରୁନ এটা কোন লিখিছি রে আবে এটা কোন লিখিছি সে ডবল টেপ সরি গলা লগাও না এটা কো ডবল টেপ সরি গলা টেপটা দেবো টেপটা দিও এ বাড়ি তুমি কোন কইছিল যে কোন লিখিছি না কোন এইটা গোটে বাবা বাবা অলরেডি চেঞ্জ হয়ে গলা না কইতা দেবা না এটা চেঞ্জ করতে যাচ্ছে চলো নেই চলো এইটা ଭଲ ଲାଗେ ତମେ କୋଉଟା ଆସିଲ ନା ସେଇ ମା ନାଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ନା ଆମର ଆମେ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଯୋଉଟା ମାଗୁଥିଲି ସେଇଟା ବଢିଆ ଆମ କେକ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ଭାଇ କୋଉଟା ଗୋଟେ ମାର କେକ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି ଆଉ ନା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି କେକ୍ର ଦେଖୁନ ବାବା ଫାବା କ'ଣ ଲେଖିଦେଇଛି ସିଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ କେକ୍ ନାଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଇକିରି ଆମେ ଗୋଟେ ନାଁ ନେଇକି ଆଇଲୁ ମନ୍ତ୍ର ପଢୁ ନା ଏଇଟା କଣ ଏଇଟା କଣ ଏଇଟା କଣ କିଏ ରଖିଛି ପାଣିଟା ଅପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ବା ସର୍ବାକ୍ଷମ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ ଧୋତି ଗୋଟେ ପିନ୍ଧ आना जल्दी 2 घंटा हुआ तने 2 घंटा लगा पूरा चिप्स खत्म हो गया अभी हमारा टेंडर खत्म चलो बंद करिए आयो केक काटा हो गोइंग टू ए तपना चलो हां तपना आसो सत्य उठी पड़ा तमे
ভাই আমরা কি আসো नागिनটা আসনে এটা কইছিল ধন্ডা সাপড়া এটা ধন্ডা সাপড়া আসনে এটা কইছিল এই গিফট মিলছে হ্যাঁ কে সুরত হ্যাঁ বাস সালাটো সালাটো আপিয়া কথা না খাওয়া মামা ডালে বলে দিল আমাকে খাওয়া নেই ভাই ভাই কি হবে যদি খাইছো পিলা লাগি তো জিও নি হ্যাঁ আমি সালাটো সালাটো ए सागरे काय स्माइल दा दांतरा काढलं ठीक अरे पाणी गरम पाणी करतात କିଛି ଦେଇନୁ ମା ଦେଖ ଭିଡିଓ କରୁଛୁ କାଇଁ ରେ ଖାଇ ସାରିଲଣି ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଦେଉ ତ ତମେ ଖାଇ ସାରିଲଣି ଖାଇଦେଲଣି ସବୁ ଯା କଣ କରିବା ଭାଇ ଦେହ ହଉ ଭାଇ କଣ କହ ସବୁ ଭାଇ କଣ ମୁଣ୍ଡ ପୋତି ଖାଉଛ ଭାଇ ବରାଟା ଆଜିର ହଁ এই জন্মবার্ষিক উৎসବରେ ହଁ হোটেল ম্যানেজমেন্ট জব ଏ ପଡ଼ିଯିବ বাইক ଦଉଥିଲ ହେ ଏ ପଡ଼ିଯିବ ଏ ପଡ଼ିଯିବ बहुत बहुत आयोजन धन्यवाद ରିଟେକ୍ କର बहुत गुड़े आयोजन करते ରିଟେକ୍ କର ହଁ ରିଟେକ୍ ରିଟେକ୍ ଆଜିର এই ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ତାଳି ମାରିବ ଲାଷ୍ଟ ଏ କିନ୍ତି ବାଡ଼େ ନାଇଁ ନାଇଁ ବାଡ଼େ କହିବୁ ଜନ୍ମଦିନ ଟେକ୍ 3 57 ହଁ ଆଜି ନଜର ପଡ଼ିଲା ଲଙ୍କା କାରଣ ହଁ ହଁ ଆଜିର ଏହି ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ନିଜକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି ଏବଂ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ ପିଲା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର ଆମର ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛି ଏବଂ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଚଲାପଥକୁ କୁସୁମିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବୟସର ଚଲାପଥରେ ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବାରୁ ତତ୍ସହିତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଟିକେ ଜୁଟନ୍ତୁ ଏତିକି ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ପିଲାମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ତମର ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତମର ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ସେଇଟା ଟିକେ କୋଉଠି ମୋର ଆମେ ପୂଜା କରୁ ପିଲା କି ଲାଗୁଛି ଫ୍ୟାନ୍ଟା ପଡ଼ଉନ ଗୋଟେ କଥା କେତେବେଳେ ରିଲିଜ ହବ ଏ ରିଲିଜ ହେଇଯିବ କାଲି ସକାଳ ପାଣି ଦିଆହବ ପାଣି ରାତି ସାରା କାମ ହବ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟ ଆଉ କଣ ତମ ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ସମୀର ଆଇ ମ୍ୟାମ୍ ସମୀର ହଁ ଆମର ସମୟରେ ରୋଷେଇ ଆମର ଆମ କାରିଗରଟା ଛାଡି ଦଉଛ ଆଉ କି ଗ୍ଲାସ୍ ଦେ ଗ୍ଲାସ୍ ଥିଲା ଥିଲା ଗ୍ଲାସ୍ ସେଠି
କଣ ହେଲା ଭାଇ ମର୍ଚ ରାଗ ଅଛି ନାଇଁ ମର୍ଚ ରାଗ ରହିବ ଭାଇ ଦେଇଦିଅ ନହେଲେ ଖାଇ ନ ଖାଇଲେ ଦେଇଦିଅ ପଚାରିଲା ନା କେମିତି ଲାଗୁଛି କଣ ଏ କେମିତି ଲାଗୁଛି କଣ କୁହ ପଚାରିଲାନି କଣ ଭଲ ଅଛି ପଞ୍ଚମର୍ଚ ଲାଲ ଅଛି ପନିରରେ କ୍ଷୀର ପଡୁଛି ଭାତରେ ଚାଉଳ ପଡୁଛି ବଢିଆ ଲାଗିଛି କଣ ଲାଗିଛି ତମର ବୁଝିଦିଅ ଶୁକୁଡ଼ି ଯା ଖାନା କଣ ଦଉଛ କଣ ଏ ରଣା କୁହ ଏ କଣ ଟିକେ ଦିଅ ତାଙ୍କେ ଦି କଣ ରବି କେମିତି ଲାଗୁଛି କ୍ଷୀରି ଭାଇ କେବେ ଲାଗିଛି ପଚାର ଟିକେ ପାଇছে ଦେଖା କ୍ଷୀରିଟା କେମିତି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ନାଇଁ କ୍ଷୀରିଟା ରୋଷେଇ ହେଲେ ଡାକିବ ଆମ ରୁମ୍ ପିଲାକୁ ତମର ପାର୍ଟି ଦରକାର ଡାକିବ ଏ କର ଟିକେ ଆଉ କଣ ଦରକାର କୁହ ଫିଙ୍ଗନି ମାତ୍ର ଏ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଅଛି ପରା ହଁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ଟା ଲଗେଇ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଲାଗୁ କିନ୍ ଲାଗିଲା କୁହ ଭଲ ଅଛି ନା ସବୁ ହଁ ସବୁ ଗାଈ ଲଙ୍କା ବହୁତ ରାଗ ନାଇଁ ନାଇଁ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ହେଉଛି ଭାଇ କଣ ହଁ ଭାଇ ଏ ଭାଇ କୁହ ସିଏ ମୁତିଲେ ତାର ଜନ୍ଦା ଏପଟେ ଲାଗୁଛନ୍ତି କ୍ଷୀରି କଣ ପାଇଁ ଦିଆହେଲା କଣ ମୁତିଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ପାଢୀ ହଁ ମୁତିଲେ ଜନ୍ଦା ଏପଟେ ଧାର ଲାଗୁଛି ତାକୁ କ୍ଷୀରି କଣ ପାଇଁ ଦେଲ କ୍ଷୀରି କଣ ଗୁଡ ଏ ଭାଇ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ କିନ୍ ଲାଗିଲା ଭାଇ ପକ୍କା ଦିଟା ଜାଗାରେ ଭଲ ଲାଗୁନି ବଢିଆ ଅଛି ଭାଇ ଭାଇ ଷ୍ଟାଇଲ ଟିକେ ଭାଇ ଏ ଭାଇ ଭାଇ କରେ ଭାଇ হ্যাঁ ভাই এই ভাই কো ভাল কোড রিভিউ ভাল হয়নি ভাই এটা অনবক্সিং চালনি ভাই কো नहीं स्प्राइट पियो ना स्प्राइट पीब ना नहीं तुम्हें नहीं नहीं छाड़ दियो हमरे भल ना सब प्रदीप भाई भल सब ना खाओ खाओ पकाओ पाइस दियो से सब आमर से डेंगा लगड़ा छणा बता ये छणा बता भात डाली सब तरकारी सब कौन भाई कह औराइता खाइल बरा देउड़ पर जमुना ନାଇଁ ଆମର ସି କରନ୍ତି
ଭାଇ ଭଲ ନା एक रेटिंग झाड़ी देला 2880 इंक्रीमेंट ଆଉ ତମେ ଭାଇ ପଳେଇଲ ଟାଟା ଛାଡି କିନ୍ ଲାଗ बड़ बड़ खेल तो 2800 पे मल लागो रेटिंग दे पर्सनल रेटिंग डालला ହେ ତମେ ରେଟିଂ ଦିଅନି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି ଆମ ରୋଷେଇ ଭାଇ ଡାକ ଟିକେ ପିଲାମାନେ କହେ ଏ ପନିର ଆହୁରି ବହୁତ ଅଛି ଆହୁରି 510 ଲୋକ ଖାଏ ସେପଟେ ସାଇଡ୍ ଲୋକ ଡାକି ଦେଇଥିଲେ हिरे नियम वगैरह ତମର ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ପୁରା ମୁଦି କାହିଁ ଚେନ୍ଟା କାଢୁନ ହଁ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ରଟା ଏ କ'ଣ ଖାଉ ରେ ବାହାଦୁର ଆମ ବଡ଼ ଭାଇ ଡବଲ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ସାଲେରୀ ଡବଲ କମ୍ପାନୀ ସିଲେରୀ ଶାନ୍ତି 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 ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେ ଏ ଖାତା ପେଣ୍ଟ ଆଣ ଲାଇକ୍ କର ସେୟାର କର दर्शक बंधु लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो जोरदार बेल आइकन को दबा के छोड़ो